Ako sada započete sa postavkom sistema i obavite setvu na vreme, od ledine do prve berbe u bašti čeka vas 40 dana ili u prevodu od zapuštenog dvorišta do bašte koja vam daje plodove prolazi 40 dana. Kraj januara je vreme kada postavljamo svoje ranoprolećne zone. Ranoprolećni sistemi moraju da budu spremni zato što idemo u setvu na otvorenom polju. Dakle, počinju prve setve na otvorenom polju za Primorce 1.2., za kontinent 1.3., za planine 1.4. U skladu s tim, Primorje i kontinent treba već da pripreme svoje ranoprolećne zone, a planine još uvek imaju vremena. A šta sve sejemo u ranoprolećnoj zoni? Pogledajte šta sve sejemo 1.2. za Primorje, 1.3. za kontinent, 1.4. za planine. Ovo je sve moguće odraditi u direktnoj setvi. Idemo sa mahunarkama. Bob, grašak, slanutak, može i sočivo ili leća. Od lukova, crni luk za staru berbu, razmak 10 cm, mladi luk koji se gusto sadi. Takođe i beli luk koji ovde nije prisutan, potrebna vam je prolećna sorta belog luka koji se takođe sadi za staru berbu, za glavice, da 10 cm razmaka i za mladu berbu gusto. Dakle, dalje sve štitarke osim celera. Celer možete da sejete, ali nećete dobiti prave primjerke, već samo lišće. Zato celer radimo u okviru decembarskog rasadnika. Dakle, idemo peršun, ukrasni peršun, dakle obe vrste peršuna, korijander, paštrnjak. Zatim, sistemi za brzi uzgoj kao što su spanać, rukola nije ovde prisutna, salata, rotkvice i naravno matovilac. Možete da sejete i cveklu i blitvu, one su deo januarskog rasadnika, ali ako niste posejali januarski rasadnik, možete posejati cveklu i blitvu direktno u bašti, ali onda svakako dobijete sadnice koje se presađuju dalje u baštu. Dakle, jako mnogo kultura koje sejemo u okviru ranoprolećne zone. Jeste videli šta sve možete da sejete direktno u bašti u okviru ranoprolećne zone? Pa samo da to posejete, vi imate ozbiljnu baštu i ozbiljnu berbu. Ali sada se pitate kada se decembarski, januarski rasadnik presađuju u baštu. U pitanju su prvi rasadnici koji smo radili, koji pripadaju plavoj zoni, dakle to je zona koja je otporna na minuse. Za kontinent se taj rasadnik ubacuje 1.4. U pitanju su sadnice koje idu na određeni razmak. Za Primorje 1.3. a za planinu 1.5. Ako ste pratili naš serijal Zimska bašta, onda ste mogli da vidite da imam ogromnu zimsku baštu, 37 perma modela. Počela je berba od 1. novembra, dakle bere se celi novembar, celi decembar, celi januar. Možete da pratite januarske berbe i pod snegom i nakon snega. Biljke su sada malo pale zbog snega, one će ubrzo da se podignu i one će još uvek da plodonose. Zašto vam to govorim? Zato što moja ranoprolećna zona ne može biti postavljena ovde. Ove biljke će me hraniti sigurno do maja, tada već neki od njih cvetaju. Dakle, na ovoj poziciji mogu da imam prolećnu, letnju i kasno prolećnu zonu. Moja ranoprolećna zona za kontinent postavlja se od 1.3. Dakle, ja sada moram da nađem tačno mesto za ranoprolećnu zonu jer tu idu sistemi za brzi uzgoj. Dakle, idu lukovi koji se moraju saditi. Sve se to sadi 1.3. a ovaj prostor je zauzet. Jedini permamodel koji je spreman za ranoprolećnu zonu jeste upravo ovaj pored koji je prazan zato što je Svetko na njemu uglavnom spavao. Sada je oslobođen za sadnju crnog luka za staru berbu. Ovdje se nalazi beli luk za staru berbu i jako je dobro da vam bar neka tačka u bašti bude pozicija, dakle taj početak gde ćete da kreirate ranoprolećnu zonu. Što znači? Ovde je svakako ranoprolećna zona jer ozimi beli luk pripada ranoprolećnoj zoni, znači da ja mogu samo da se širim ispred, jer zone moraju da budu povezane, zone moraju da budu spojene da bi bile u humanim vrednostima. U pripremi ranoprolećne zone želim da uživam, zato ću danas da pripremim samo jedan permamodel i svaki dan po jedan. Na taj način ću biti spremna do 1.3. Zapravo, ja sam izabrala da pripremim sada ovaj permamodel zato što je to podzemni permamodel i zato želim da vam pojasnim da vi možete da pripremite nadzemni i podzemni permamodel. Dakle, ukoliko permamodel postavljate na ledini, dakle postavljate ga prvi put postavljate svoju baštu, jako je važno da postavite nadzemni permamodel. Imate na našem kanalu kako se postavlja permamodel i tu se kreće od kabastog sloja. Ja imam podzemne permamodele,
Ovaj permamodel je već godinama tu i nema nikakve potrebe da krećem od kabastog sloja. Zapravo imate jako dobru epizodu, a to je 6 tipova podzemnih permamodela, pa pogledajte kako se to radi, jer ja ću po tom principu ovo sada da pripremim. Dakle, ne želim da anuliram sve ono što sam radila ove godine. Ovdje imam mnogo komposta. Treba da iskoristim kompletan materijal koji se nalazi na ovoj gredici, a pritom da je pripremim za setvu, pa ćete sada vidjeti kako ću to odraditi. Ovdje su belijanske jagode, paprike, prazi luk, različite kulture, cvekle, blitve. Ovdje je bio Sherry Paradise i sada ću vam pokazati kako ću iskoristiti ovaj Sherry Paradise za setvu. Iskoristit ću janske jagode koje dole leže za setvu, ali sada je važno prvo da raščistim ovaj deo. Ono što treba da se iskoristi jeste mreža koja postoji. Dakle, ja sam ovu mrežu ostavila i iskoristit ću je. Ono što je potrebno jeste da se eventualno zategne, ojača. Proveravam da li su čvrsti ovi kolci jer treba da izdrži narednu sezonu. Iza graška uvek ide neka smena kultura, dovoljno su čvrsti. Ako ne, treba dodati još jedan kolac, povezati i na neki način očvrsnuti sve ovo. I sada je potrebno da skinem kompletnu ovu biljnu masu. Prvo ću da iskoristim ovaj paradajz. Skinut ću nekoliko njih jer paradajz može da se seje. Dakle, ovaj paradajz ću posejati. Kao što znate, paradajz vam sam nikne u bašti. Dakle, može da se poseje i zaleđeni paradajz. Uzet ću nekoliko plodova, zato što ću da ih stavim odmah tu negde na gredicu, pa kad niknu, dobrodošli su. Ovo će biti dovoljno, to ću samo skloniti sada na list kupusa sa strane. Također ću izabrati anske jagode koje nisu trule, zato što se i one mogu sejati. Evo. Ona je sakupljena, ali tu se nalazi seme. Prvo ću osloboditi mrežu. Očistila sam mrežu i sada je potrebno samo da je zategnem. I ova je mreža spremna za grašak. Ovdje će ići grašak. Pokazat ću vam kako izgleda plan za ovu gredicu. Dakle, ovdje ide grašak, a nakon graška ide krastavac. Dakle, svuda treba da se zategne, mada to može da se uradi i kasnije, ali ja volim da je to sve spremno. Eto ga. Mreža je spremna. Jednu istu mrežu možete da koristite godinama, samo kolci moraju da budu dobri. Ovdje planiram da sejem ovo. Nisam uradila integralne sisteme, ali sam upisala šta ću sada da sejem i kompletnu smenu kultura. Dakle, pogledajte, ovo je ta ranoprolećna zona koja se postavlja ovdje, a nakon toga ide smena kultura. Smena kultura ću vam objasniti naknadno, ali sada želim da vidite da se ovdje ubacuje grašak na mrežu. Iza graška idu krastavci, salata iz rasadnika, dakle presada, 0,1 i 0,4, ja govorim ovdje o kontinentu. Ovo su kolektivni tuneli. Da biste razumeli šta su kolektivni tuneli, potrebno je pogledati epizodu Osnovni elementi za postavku motivacione biobašte, gdje pokazujem kako se oni rade i ovo što je označeno žutom bojom su zapravo semena koja danas ubacujemo u ovaj sistem, jer to su kulture koje vole stratifikaciju. Šta znači stratifikacija? To znači da prođu neke prirodne uslove u prirodi pa i da smrznu. Dakle, januar je vreme kada ja često, pogledajte na kanalu, sejem mrkvu i ubacujem luk za mladu berbu, a sada ću posijati i spanać i peršun. S obzirom da je ovo podzemni permamodel koji je zaista dobro humificiran, ja želim da ga iskoristim i ono što moram da uradim jeste da uklonim ovaj kabasti deo. Dakle, sve biljke koje su na ovom permamodelu nikle i imaju ostatke svoje na gredici se moraju ukloniti. Neće ostati ovdje zato što ne želim da stavim kabasti sloj. One idu na zonu pinciranja, dakle tamo gdje će biti tikve, kompletan ovaj kabasti sloj će se odneti tamo, a ovdje ću staviti samo mali sloj stajnjaka jer
Ovdje sam već dobro nađubrila i dobro je humificirano. Sloj sena i onda je ovo spremno za setvu i sadnju. Sklonila sam kabasti deo i sada ću da pokosim biljnu masu i to je spremno za uslojavanje. Ovdje se nalazi indijanski suncokret, to je ogromna biljka i čekujem da će tu da se pojavi, tako da ovaj integralni deo ću samo da uslojim, ništa na njemu neću raditi. A na prednjem integralnom delu sam videla jako mnogo sadnica radiča, tako da ću njega ostaviti otkrivenog. Ovo će se pojesti. Dodat ću samo malo stajnjaka, ovog mrvičastog, čisto da aktivira. Ovo je dobro uhranjeno pre 2 godine, dakle nije mu 3. godina da se hrani, ali hoću da ga malo aktiviram jer ovdje ide dinamika 7. Sada ću kod stavljanja sena odmah da formiram 2 tunela, ovaj prvi i ovaj treći. I postavka sistema je gotova, potrebno je sada sa mešavinom 3-2-1 da napunim ove tunele, jer ti tuneli će se danas posejati zapravo na stajnjak. Stavila sam 10 cm sena i to je sasvim dovoljno za taj podzemni permamodel. Ovdje sam napravila 2 prostora za rasadnike i sada kada napunim idem u setvu i sadnju. Kada vam je mokro seno, mnogo se lakše prave tuneli. Potrebno je 5 minuta da izražem jedan i drugi tunel. Ovaj sistem gotov, pored mreže ide grašak, može grašak direktne setva ili iz presade. Podsjećam vas da kontinent 25.1. počinje sa setvom presade graška. Zatim sadnice salate 1.4. će biti ovdje. Ovdje je prvi kolektivni tunel gdje imam mrkvu i spanać, ostaje mrkva, pojaćemo spanać. Ovdje je drugi kolektivni tunel i ovaj treći kolektivni tunel ću posejati sada. Peršun i crni luk za mladu berbu, a ovdje imam 2 rasadnika, ubacit ću plodove paradajza i plodove anske jagode. I to je sve za današnju epizodu. U epizodi sam vam pokazala kako se priprema podzemni permamodel. Obavila sam setvu kultura koje vole stratifikaciju. Podsjetila sam vas da pripremite svoje sisteme jer setva vrlo brzo počinje, a također ste saznali šta ide u direktnoj setvi, a šta ide kao presada, zato što smo već postavili rasadnik i u pitanju su decembarski, januarski rasadnik, uskoro ide februarski rasadnik, nemojte to da propustite. Podsjećam vas također da se prijavite na naš nedeljnik. Link za prijavu se nalazi u komentaru ispod ove epizode. Nedeljnik je potpuno besplatan, a u nedeljniku 67 vam pišem o vrlo važnoj temi. To je nešto što bih voljela da sam imala kada sam počela se bavim baštovanstvom, a to je jasna definicija šta je plava zona biljaka, a šta crvena zona biljaka u bašti. Do naredne epizode, ja vas pozdravljam.